अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगंबर भेजे जिन्होंने फ़िरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों का मुकाबला किया। अल्लाह उनके मुकाबले में अपने अम्बिया की हमायत और मदद करता है। अल्लाह हमेशा नेक और सच्चे इंसान का हामी और नासिर होता है। आज की इस वीडियो में हम एक अजीबो गरीब तबीयत के शख्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो ना कोई बादशाह था और ना ही कोई मुख्तलिफ मखलूक, फिर भी उस जैसा इंसान इस दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया, क्योंकि वो शख्स अपने जिस्मानी कदोकामत में पूरी ज़मीन में मुनफरिद था। तारीख में ये शख्स औज बिन अनक के नाम से मशहूर है। ये शख्स इतना लंबा और बड़ा था कि समंदर में चलता तो डूब नहीं सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ इसके सामने छोटे लग रहे थे। इसकी लंबाई और ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसे एक कीड़े के तौर पर दिखते थे। औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पोते थे जो हजरत आदम की बेटी सफूरा के बतन से पैदा हुए। औज बिन अनक बचपन में दूसरे बच्चों से लंबा था। जवानी में इसका कद दूसरों से हैरत अंगेज तौर पर लंबा हो गया था। रवायात के मुताबिक इसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक बहुत सरकश और काफिर शख्स था। बाज रवायात के मुताबिक औज कौम आद में से था। वो उन लोगों में से था जो कौम आद पर अजाब के बाद बच गए, क्योंकि कौम आद जिस्मानी तौर पर लंबे कद वाले और बहुत बड़े लोग थे। लिहाजा औज बिन अनक की जिस्मानी साख्त भी ऐसी ही थी। इब्ने उमर कहते थे कि औज बिन अनक बहुत लंबा था कि अगर वो समंदर के नीचे हाथ डालता तो मछलियां पकड़ लेता और उसे धूप के करीब भून कर खा जाता। जब भी पानी पीना चाहता तो बादल से आसानी से पी लेता। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से पहले कश्ती की तैयारी कर रहे थे, उन्हें संदूक बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन उस भारी लकड़ी को उठाना मुमकिन न था। चुनाचे औज बिन अनक ने उनकी मदद की और वो ये लकड़ियाँ शाम से लाया, तो अल्लाह ताला उसके इस अमल से खुश हुए और उसे डूबने से बचा लिया। जबकि बाज लोगों ने लिखा है कि औज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता था और कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया था। फिर भी वो सैलाब से बच गया, क्योंकि तूफान में पानी सिर्फ उसकी कमर तक आता था। लेकिन बाज उलमा ने इसकी सख्ती से तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक तूफान नूह के बाद रुए ज़मीन पर कोई नहीं बचा सिवाय अहले ईमान के जो नूह की कश्ती में सवार हुए थे। इस मौजू पर इमाम सयूती ने अलूज फी खबर अलूज नामी किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रवायात के मुताबिक औज की उम्र बहुत लंबी थी। उसकी उम्र 3600 साल थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जिंदा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सरकश को कत्ल कर दिया। ये वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल ने फ़िरौन से निजात हासिल की और फ़िरौन दरियाए नील में डूब गया, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त कुनानी वहाँ रहते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें उन जालिमों से लड़ने का हुक्म दिया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाज़िल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 12 अफराद का इंतखाब किया जाए और उन्हें कायदीन के तौर पर मुकर्रर किया जाए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों का इंतखाब किया और कुनान पहुँच गए। उन सरदारों को शाम भेजा। वहाँ जाकर उन जालिम हुक्मरानों के बारे में मालूमात हासिल करने को कहा और उन्हें मूसा का हुक्म देने को कहा कि ये पाक सरजमीन हमें दी गई है, लिहाजा अब वो हमारी बात माने, अगर वो इनकार करें तो जंग से बचें।
جب یہ 12 سردار شام پہنچے اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ جب انہوں نے اوج کو دیکھا تو حیران رہ گئے، پھر انہوں نے اسے اللہ کے احکام بتائے۔ اوج کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور ان کو کچلنا چاہا، لیکن جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو اس نے انہیں حقارت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب وہ وہاں کے لوگوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام صورتحال بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ہی انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے فرمایا کہ تم شام کی اچھی باتیں بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرو اور انہیں دشمن کی طاقت کا ہرگز نہ بتاؤ۔ لیکن صرف 2 افراد حضرت یوشع بن نون اور کلوت بن قتادہ اللہ کے نبی کے اس حکم پر قائم رہ سکتے تھے۔ دوسرے قائدین نے ان لوگوں کا سارا معاملہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا۔ اب بنی اسرائیل نے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لوگوں ڈرو نہیں، اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ایک ظالم قوم ہے، ہم اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ اس سرزمین کو چھوڑ نہ دیں۔ یوشع بن نون اور کلوت بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے اور ان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا، موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہاں ہی رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شام کی سرزمین پر 40 سال تک پابندی لگا دی اور یہ قوم جنگلوں میں بھٹکتی رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام خود شام گئے اور اوج کے خلاف جنگ کی۔ جب اوج نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیونٹی کی طرح مارنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا، تو آپ بنی اسرائیل کے سردار ہیں جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور 10 گز چھلانگ لگا کر اپنی چھڑی سے اس کی ٹانگ پر مارا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ یہ پہاڑ جیسا شخص نیچے گر کر مر گیا۔ روایت میں ہے کہ اوج کی لاش 40 سال تک زمین پر پڑی رہی، اس کے جسم کا گوشت گل گیا تھا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اس کی ہڈیاں اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیں اور ایک طویل عرصے تک ہڈیاں دریائے نیل پر پل کا کام کرتی رہیں۔ جب اللہ نے ظالم قوم کو پکڑا، اس کی طاقت ریت کی طرح ڈھیر ہو گئی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سبق بن گیا کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔